Okay, ang ganda no. Ganda. Kaso ang init. Lagi kami tambay. Maganda to. Maganda, di ba? Hello, Hello everybody. Eat time. Hoy, almacho go. Almacho, tan-emote. Tan-emote! maganda pala, oh. Nakikita nyo yung creature doon, no? Chicks yan di Sunny. Kanina hinabol si Sunny. Na, Maganda yung view dun, no? makapunta kaya tayo doon? Siguro. Pero patay na ang motor natin. Patay na patay. Pare. Kamukha daw si Alger. Grabe, presko. Ayun, no, may dalang bata. Doon, parang nakita ko ba yung cross? Parang, andun yung cross! Ayun, Fred, ayun yung cross, oh. Asan? Hinanap ko kanina. Ngabong. Ka, bungabong. Kabala, alibo, kasalini. Wow. Kasa date, Ara? Ten. September 10? Opo. Okay, lahagan day. Uy! September 10 na gali, Ara! What can you say about tomorrow? What can you say about tomorrow? Bukas, G-Squad. Papa again. Oo. Birthday December. Tapos birthday ng best friend ko. Birthday din ni Michael. Tama. Birthday din nila. Birthday din ni Fred. Hala, Fred, anniversary daw. Ganda. Oh, picture, video. Adik. Kaya tumba. Kaya na, siguro ganun sila pag nami sa isang lugar. Nak. We're happy. Harap dito. Pag natumba dyan, ligiligi si tatay. Wow, nice. Tayo mo daw doon magligid one time. Kwanto? Kado todo. Patak lang. Saka ba piedra? Kami ang patak yun. Sulo lang. Enate! Yakoy tayo saan? Medyo pa! Kwanto gani? 20-20, grabe mo. Bahayat na ba ako kumi? Bastos kayo. Klaro, hindi klaro no. Puti nga. Map. Okay. Well, some exercise to. Oh, chicks di Sun, ha? Picture, Fredo Pam! Video. Aray. Aray. Nanjog mo? Iya. Silaw lang talaga, oh. Pam! Picture lang yun. Picture, ah. Pam, tao kayo? Meron, kung pupunta tayo. First. Kasi po. Nak mo, turuan mo. Nak mo. Ano, di-Fred, oh. Lakabala ka mo na yung mele mo, be, oh. Laka mo. El motor namin na. Oh, zoom yan. May fog? O may nagsusunog lang? May naksusunog? Gano'n. Yes, it's a video, why? Bueno, natin sa mabibiyentes. Makikita wala na paso ng kapat. Oy, aki. Sorry lang. Oy. Yan lang. Hindi ka, chicks, ah. Shit, sexy. Hi. Yes, sobra. Sige. Kinunali. Itados dong. Bye-bye, kumayanay kami.